مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دزاير تك. حلقة اليوم تقنية بامتياز، أين سنبحر في عالم إصدارات شركة مايكروسوفت في الجزائر، ونعرض أول فيديو لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية بدل الوقود. قبل هذا نستعرض أهم أخبار التكنولوجيا لهذا الأسبوع. أطلق فيسبوك ميزة لطالما انتظرها مستخدموها، المكالمات المجانية، تحديث يسمح بإجراء الاتصالات الصوتية بشكل مجاني عبر الواي فاي. فيسبوك أضاف بعض المزايا الجديدة مثل إنشاء المجموعة، اختصارات للمحادثات المهمة على الشاشة الرئيسية، كما يمكن من إعادة توجيه أي رسالة أو صورة خارج المحادثة. اهتزت كل المجتمعات التقنية المهتمة بأمن المعلوماتية بثغرة هارت بليد أو القلب الدامي، ثغرة تسببت بإضعاف حماية مكتبة برامج التشفير المعروفة باسم OpenSSL. هارت بليد سمحت للمقرصنين من التنصت على الاتصالات وسرقة البيانات المباشرة من الخدمات والمستخدمين، إضافة إلى انتحال هوياتهم الإلكترونية. كشفت شركة إيريديوم ستوديوز عن لعبتها الاستراتيجية Their Game in Echo، لعبة تستطيع التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية. المطورون لم يكشفوا بعد متى ستكون متوفرة على جهاز سوني الجديد والإكس بوكس 1، لكن الحاسبات ستكون متوفرة شهر أكتوبر القادم. تعديل الهاتف النقالي من الداخل والخارج من قبل المستخدم العادي هو هدف مشروع آرا الذي تبنته شركة جوجل، وسيرى النور مطلع العام القادم. إليكم جزءا من هذا المشروع. انطلقت اليوم عملية التسويق التجاري لنظارة جوجل جلاس بتحديثات جديدة تنقل النظام إلى أحدث نسخة من الأندرويد كيت كات، إضافة إلى جمع الصور في مكان واحد بنفس فكرة الإنستغرام مع إزالة خاصية مكالمات الفيديو. تعمل شركة مايكروسوفت على تقنية جديدة لتصوير الوجه بتقنية 3D. التقنية تعتمد على واجهة المستخدم التي تعرف باسم سكاي مات يو آي لأخذ صورة عالية الجودة للوجه بزاوية 360 درجة على طريقة التصوير البانورامي بعد الاتصال بطابعة 3D.
نبقى دائما مع مايكروسوفت. هذه المرة ليس أخبار الشركة في واشنطن، إنما هنا في الجزائر، أين نظمت وليومين متتاليين مؤتمر مايكروسوفت كونكت ألجيريا، أين عرضت مختلف أنظمتها وبرامجها الحديثة كويندوز 8.1 وأزيور والكلاود كومبيوتينج. كلاود كومبيوتينج، أزيور، ويندوز 8.1 خدمات وبرامج طرحتها شركة مايكروسوفت في أول حدث تنظمه في الجزائر، مايكروسوفت كونكت ألجيريا، بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والأجانب الناشطين في ميدان التكنولوجيا. Cet événement, c'est un événement que Microsoft organise et veut l'organiser chaque année. On l'appelle Microsoft Connect. La première édition, donc, c'est cette année 2014. Et l'objectif, c'est de connecter Microsoft avec ses clients et ses partenaires, tout en présentant à nos clients et aux mêmes partenaires toutes les nouvelles technologies de Microsoft qui sont dans l'ère des thématiques aujourd'hui mondialement explosées, comme le cloud computing, comme la mobility, comme big data, comme social computing. I'm so happy. It's the first. It's a big one. I'm mainly surprised about this amount of number of people, and I hope it will not be the first and the last. So more to come, inshallah. خدمة الحوسبة السحابية كلاود كومبيوتينج من مايكروسوفت تنطلق من تخزين البيانات وحتى استعمالات الخوادم ومراكز البيانات المعلوماتية. Companies like Microsoft is offering in the public cloud, but a whole difference is for you to be able to decide where you want to be in between. You can be 100% on premise, 100% in the public cloud, or anything in between. The ability to move the cursor from the pure on-premise environment, and we understand why. From security perspective, privacy, you need to keep things at home, right? But at the same time, you want to use the overall, new world of IT to be able to create services on the fly. And the beauty is we are moving from, installing everything, take time, get the hardware, install the software. This is taking a lot of time, right? Without a lot of add value. But now you can do the same thing with a couple of clicks, going to a web page on the portal and say, oh, you know what? I want 1, 2, 3 servers with SQL from Microsoft, Oracle, or a Linux machine, or Windows machine. And that's it. A lot of people actually are, investing in building their own private cloud. Why? To apply 4 main principles. And these 4 main principles are any cloud. So one is shared resources. You share everything. Network, hardware, software, shared resources is one. Second is pay for what you really use. Just like the phone, If you call a lot, at the end of the month you will receive a big bill, and if you don't call a lot, well, you have a small one, all right? So it's basically a change in the way we are thinking the IT. And in fact, we are moving from investment, CapEx, to what we call OpEx, which is operation cost. And the finance people love that, This is the second principle. The third one is elasticity, meaning that you can grow your power computing on the fly, but you know what? You can also shrink it. So basically that means that it will fit your needs. So basically in the cloud what you do is you can use what we call software as a service, like the Office 365, or a search engine. So software as a service, right? But you can also have infrastructure as a service, meaning, again, I want in 5 minutes maximum 1, 2, 3, 4, 5 servers running to be able to deploy my new HR application, for instance. And the last one is what we call platform as a service, meaning that
I don't want to care about the hardware, the management and everything. I just need something because I want to build something. So startups, for instance, who are creating new businesses will not have to invest a lot into the hardware and all these things. They will simply use the cloud as a platform to be able to deploy very quickly and to focus on what they know, which is the application. So this is what we call the platform as a service. And again, the beauty is Microsoft is doing software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. الكلاود كومبيوتينج تتفرع إلى خدمتين. وان درايف توفر طاقة تخزين غير محدودة موجهة لكل الفئات. SkyDrive ou OneDrive maintenant, qui s'appelle OneDrive, c'est un espace de stockage qui est fourni et qui est offert aux utilisateurs de Hotmail et même d'autres utilisateurs pour pouvoir stocker uniquement. C'est un espace de stockage. Le Azure, c'est au-delà du stockage. Il y a le stockage, il y a la possibilité d'avoir des machines qui sont hébergées, et il y a la possibilité d'avoir du réseau hébergé. En fait, Azure, c'est comme si vous avez un data center chez vous, mais finalement, vous ne l'avez pas chez vous, mais vous avez décidé de le sous-traiter, de l'avoir là-bas. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. وعن المؤسسات خدمة أزيور، إحدى الحلول التي طرحتها شركة مايكروسوفت لتلبية احتياجاتها في التخزين وإنشاء شبكات خوادم افتراضية لضمان التحكم بأجهزتها الداخلية بكل سهولة. Azure, c'est une infrastructure de Microsoft qui permet aux clients, aux utilisateurs de s'approvisionner en data center, c'est-à-dire avoir des machines virtuelles, avoir des réseaux, avoir des disques virtuels. ولأن القرصنة الإلكترونية أصبحت خطراً يتهدد بكل ما تبتكره المؤسسات من أنظمة، أبرمت مايكروسوفت عقداً مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف لحث المؤسسات الجزائرية على وقف استغلال نسخ برامج مقرصنة عن الأصلية. Le piratage en Algérie, il atteint quand même des niveaux assez élevés. Et ce qu'on a fait avec l'ONDA est plus orienté vers tout ce qui est protection, on va dire, des entreprises contre justement les fléaux du piratage. Et aussi, évidemment, protéger la propriété intellectuelle de Microsoft. Parce qu'in fine, il y a quand même une propriété intellectuelle qui n'est pas du tout protégée en Algérie concernant les logiciels en général, et particulièrement Microsoft, quand on sait que un pourcentage non négligeable, et c'est quand même Microsoft. Le mémorandum qu'on a fait, le protocole d'accord qu'on a fait avec l'ONDA, c'est de travailler ensemble avec les moyens qu'a l'ONDA et qui leur donne une certaine légitimité institutionnelle en Algérie pour protéger tout ce qui est droit d'auteur et droits voisins. Et donc les droits voisins, c'est ceux qui concernent on va dire, la propriété intellectuelle et logicielle, et de faire un certain nombre d'actions pour notamment éduquer, pouvoir aller ensemble discuter avec les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans la légalité en termes d'utilisation logicielle, et probablement utiliser les moyens de l'ONDA pour pouvoir probablement demander à ces gens-là et de les inciter avec les moyens légaux de pouvoir être en règle sur les logiciels Microsoft. Mais vous savez, il y a vraiment cette partie éducation, vraiment information, et puis peut-être action dans certains cas où on voit que de toute façon aujourd'hui c'est très clair. La loi algérienne elle est claire, la loi de 2003, elle punit les gens qui font du piratage, et surtout la responsabilité des chefs d'entreprise ou des directeurs financiers ou des directeurs informatiques, elle est engagée, on le sait très bien. Après, comment est-ce que tout ça s'applique? On essaye à travers ce protocole-là, et non pas d'autres moyens beaucoup plus drastiques, d'essayer d'avancer, d'améliorer même, parce qu'il y va de l'image de l'Algérie. C'est-à-dire avoir un pays qui est connu pour pirater, surtout au niveau des entreprises. Je pense que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de servir l'image de l'Algérie. حزمة برامج أوفيس 365 نسخة جديدة أخرى من برامج مايكروسوفت احتفظت بوظائف الأوفيس الأصلية فضلاً عن دمجها وفق الحوسبة السحابية. Office 365 is not only Office. As I said, it has the Office, the Word, Excel, SharePoint, Link, Outlook, the Exchange Online. So it's not the Office, the traditional Office that we know. It's the full collaboration and productivity stack that we use. It will interest Algerian because it has a lot of benefits for the Algerian market, and it will make easy their businesses.
Definitely, you have to plan it properly. But yes, it's definitely something that it will have an interest for them. There's too many specials. One special is that it's really easy and fast to deploy. Fast to really choose, like there's a lot of options, so there's the flexibility in the choice, and not only the move between the on-premises and the cloud can be a hybrid as well, so you can have both. So this is really a special, a unique combination. نظام التشغيل ويندوز أكثر إنجازات نفس الشركة شهرة. أطلق آخر تحديث للنظام ويندوز 8.1 بعد وقف دعم الXP. Windows 8.1, c'est la nouvelle version de Windows après la version 7 qui est quand même commercialisée en Algérie depuis plus d'1 an et qui en fait apporte toutes les nouveautés concernant la partie touch, qui apporte toutes les nouveautés sur les apps, ce qu'on appelle le nouveau paradigme de développement qui sont les apps qui permettent aux développeurs justement de profiter de toutes ces fonctionnalités qu'offre le cloud et exactement, et toute la mobilité qui sont aujourd'hui, on va dire de facto, avec les smart devices, donc les terminaux intelligents. Et Windows 8.1, comme je disais, il est déjà disponible en Algérie depuis plus d'1 année. Je pense que les Algériens sont intéressés par Windows 8.1. Je pense que même les entreprises, puisqu'on a aujourd'hui des entreprises qui ont commencé le déploiement même dans leur parc de machines de Windows 8.1. Je pense qu'ils seront d'autant plus intéressés qu'ils vont commencer, entre guillemets, à migrer un parc non négligeable de Windows XP qu'ils ont. Et aujourd'hui, on sait que le support de Windows XP va s'arrêter, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de mise à jour, de correctifs de sécurité, de correctifs de virus pour Windows XP, ce qui veut dire que les gens ont intérêt, y compris les entreprises d'ailleurs, ils ont intérêt à ce qu'ils migrent progressivement Windows 8.1 qui, comme je dis, est disponible en Algérie et qui est vendu aussi par les fournisseurs de PC, y compris les fournisseurs locaux comme Condor et Alphatron. Et que ce soit le citoyen, que ce soit les entreprises, peuvent se procurer ce système d'exploitation et profiter de toute l'expérience positive qu'ils avaient avec Windows 7.0 par exemple, ou même le Windows qu'ils ont toujours connu, puisqu'il offre exactement les mêmes fonctionnalités, plus les nouvelles fonctionnalités de test, tous les apports de sécurité qu'il rajoute dans ces nouvelles versions, et tous les apports des améliorations sur le browser, Internet Explorer 11, sur tout ce qui est média, lecteur média, et je pense que c'est un plus pour n'importe quel utilisateur qu'il soit un utilisateur, un citoyen ou un utilisateur dans une entreprise. الحدث مايكروسوفت كونكت ألجيريا أثبت مرة أخرى أن الجزائر تحوي مواهب توازي أو تفوق ما هو موجود في الخارج في مجال البرمجيات والمعلوماتية. In Algeria, you have, let's say, two extremes. You have, for instance, you have incredible people power. When you look to all the university you have with all these engineers, I mean, they are really high people, really high. And then you have some companies who are doing incredible high standard environment. And at the same time, obviously, you have kind of old-fashioned, let's say, companies. So I think it's a great time to do this in Algeria in particular, because I think that now it's time. واقع أن التكنولوجيات في الجزائر تخطو أول خطواتها ببطء، إلا أن المؤكد والأكيد أن ما تملكه من خبراء يؤهلها لمواكبة الثورة المعلوماتية والرقمية قريباً. هل يمكن للطائرات الدوران حول العالم أو الانتقال من مدينة إلى أخرى من دون وقود؟ كان هذا ضرباً من الخيال في الماضي. اليوم أصبح ممكناً بعد ظهور الطائرة سولار إمبالس 2 التي تعتمد على الطاقة الشمسية. الطائرة سولار إمبلوز 2 أو نبض الشمس تكنولوجيا ستقلب الموازين فعلاً لحظة إطلاقها الفعلي. نموذج الطائرة التي صممها الباحثون تعتمد في عملية طيرانها المتواصل على الطاقة الشمسية في النهار
وعلى البطارية في الليل التي يعاد شحنها في النهار. هيكلياً تمتد أجنحة نبض الشمس إلى 240 قدم، مزودة بحوالي 12,000 خلية للطاقة الشمسية، تحوي 4 محركات تعمل بالكهرباء وبوزن يقارب حوالي 2.3 طن. مقصورة القيادة في الطائرة زودت بمقعد مريح جدا، الأمر الذي يتميز بأهمية كبيرة باعتبار أن مدة الطيران قد تبلغ 5 أيام متتالية. تجربة الطيران هذه كشفت عن إمكانية تطبيق هذا النجاح في تزويد طائرات الركاب مستقبلا بالطاقة الشمسية كوقود أساسي. بهذا ينفتح مجال جديد للطيران غير المأهول عبر استخدام طاقة نظيفة لا تلوث الهواء واقتصادية بامتياز، قد تجد طريقها نحو التطبيق العملي بالتنقل الجوي في المستقبل. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد. مزيدا من أخبار التكنولوجيا الأعداد القادمة.